मोर शुभेच्छु दर्शक मानू मोर प्रणाम। मो निकट में पुरीर जन संस्कृति संपन्न व्यक्ति नारायण चंद्र सिन्हा से आज उपस्थित होते मुझे प्रणाम कर आज श्रीक्षेत्र में प्रत्येक पर्वपर्वाणी किरण ज्योति संगीत परिषद पूरी जहाँकि प्रत्येक पर्वपर्वाणी अनुष्ठित कर विभिन्न सांस्कृतिक कला परिवेषण करने से गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं। सूचना था कि यही अनुष्ठान प्रतिष्ठाता श्रीयुक्त नारायण चंद्र सिन्हा मो निकट में उपस्थित होते मुझे प्रश्न पचारि आपण मैंने परिचय से पाइबे। आज्ञा आपंकर पूरा ना कौन? नमस्कार, नारायण चंद्र सिन्हा। आपण कौन करते? सर बर्तमान रिटायर्ड बैंक कर्मचारी और श्रीक्षेत्र पुरी में समाजसेवी और सांस्कृतिक संगठन ये कार्यक्रम चलती। आपण श्रीक्षेत्र पुरी जो पवित्र स्थान एथिरे आपण केबे जन्मग्रहण करते? आप सीमा आंदोलन 12 जून 1956 मसीह मो जन्मग्रहण थी उपरमाड़ी से स्थित बड़ डाक्तर छक निकट। आपंकर पिता नाम? पिता नाम लेट ज्योतिष चंद्र सिन्हा और माता नाम हूँ लेट किरण बल सिन्हा। आपणकर परिवार किए मोर धर्मपत्नी शिलाराणी सिन्हा और मोर गोटे पुत्र श्रीमान सूर्यनारायण सिन्हा। आपण कई मास जन्मग्रहण करते? फेब्रुआरी 12 फेब्रुआरी 1956। अच्छा, आपंकर आउ कौन परिचय रही जहाँकि आप सूचना दे पारे? परिचय माने जेकोसी कार्य भल सुकार्य कले निश्चित परिचय रमाजसेवी पार्टी मुख्य। तापर आम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करूँ संगीत को आम भल पाऊ तेणु मोर प्रति मासर आसर हुए जो थे कि रिटायर्ड लोक मान नहीं थाए और आपण आज्ञा से सांस्कृतिक कार्यक्रम कले मन किसी खुशी रही मोर उद्देश्य जे किसी रिटायर्ड लोक रिलैक्सेशन पाते। अपन जो संगीत अनुष्ठान करते किरण ज्योति संगीत प्रतिष्ठान से कहीं कले कौन उद्देश्य? सर उद्देश्य मोर माता नाम हूँ मो माता नाम हूँ किरण एवं पिता नाम हूँ ज्योतिष। तेणु पिता माता स्मृति उद्देश्य किरण ज्योति संगीत परिषद सृष्टि कर यार उद्देश्य हूँ किसी संगीत छोट पिला संगीत दबा पारंपरिक शिक्षा करी घरे आनंद उपलब्धि करने। आपण संगीत में कौन योग्यता हासिल करते? आज्ञा संगीत हासिल किंतु मोर यही बैंक कार्य व्यस्तता मुझे करेनि कि बर्तमान मु जो आफ्टर रिटायरमेंट आफ्टर 60 इयर्स पर मुझे निज रुचि अनुजाई मोर जड़े राइटर अच्छा किसी लेखा करने सुभाष मिश्र लेखा विपिन भाई निर्देशन में किसी गीत आप गाँची एवं से अभिनय भी करें। आज्ञा एवं गोटे नुआ गीतटी कराई जोटा कि आपण संगीतज्ञ निश्चय जड़े और तेणु आप निश्चय बुझीपारे यहाँ क्लासिकल गीत ट्रैक एवं डबिंग हाँपाई अच्छी आसे गीत पदे गाँव। तुम्हें गीता भागवत तुम्हें भूत भविष्यत तुम्हें सत्य महासत्य तुम्हें सृष्टि महामंत्र तुम्हें ही आकार तुम्हें निराकार तुम्हें ही आकार तुम्हें निराकार
ଅମୃତର ନିତ୍ୟ ନିର୍ଝର ତୁମେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣବର ଓଙ୍କାର ତୁମେ ହୃଦୟ ବୀଣାର ଶଙ୍କର ତୁମେ ଆଦ୍ୟକ୍ଷରର ସ୍ୱାକ୍ଷର ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱର। ବା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାଷ୍ଟର କ୍ରମରେ এই অনুষ্ঠান ପାଖରୁ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ଏ ମାସଟି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୈଶାଖ ମାସ, ତେଣୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆମର ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ 4 ଜଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେଉ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେ ମାସରେ ଆମ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଦେଇ କିଛି କୃଷାର୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଖୁସି ମେଣ୍ଟାଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତେଣୁ ଏଇ ମାସଟି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟଙ୍କତୋରାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଛି। ଏଇ ମାସଟି ଯେଉଁ ବୈଶାଖ ମାସ ସେଥିରେ ଆମେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ କରି ବଣ୍ଟନ କରୁ। এই ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟତୀତ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ କୌଣସି ଲିଟରେଚର ବା ସାହିତ୍ୟ ବା ପତ୍ରିକା କିଛି କାଢ଼ିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଏହାର କିରଣ ଜ୍ୟୋତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ମୁଖପତ୍ର ହେଉଛି ତାନପୁରା, ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀ RNI ଦ୍ୱାରା ପରମିଶନ୍ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମିଶନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବି ସେଇ ତାନପୁରାର 2018 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି, 2019, 2020 ଏବଂ 2021 ବର୍ଷ 4ର୍ଥ ବହି ମୋର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତାନପୁରା ବହିଟି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଶବ୍ଦ, ଆପଣ ତାନପୁରା ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଦେଇଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ସବୁରେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ନାଚ ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ସବୁଥିରେ ତାନପୁରା ବାଜିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ବାଦ୍ୟ RNI ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ତାନପୁରା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେତେ ମୋଟା ହେଇଛି ବହୁତ ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ବିନିଯୋଗ ହେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଉପକୃତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ 25ଟି ଫଟୋ ରହିଛି, ଫଟୋଗ୍ରାଫ 25 ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ 25 ଜଣ ହେଲେ 4ଟି ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି 100 ଜଣ ମିନିମମ୍। ଯଦି 4ଟି ବହି ଗୋଟେ ପିଲା କିଣିବ ତାହେଲେ ସେ 100ଟି ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏ ଗୁରୁ ଏଇ ବିଭାଗରେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ବା ଏଇ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଆପଣ ସେବା ତ କରାଯାଏ ସମାଜରେ, ହଁ ସମାଜ ସେବା। ସେ ସମାଜ ସେବାରେ ଏଇ ମାସରେ ଆମେ 1972 ମସିହା ବନ୍ଧୁ ମେଳନରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି 50 ବର୍ଷ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ମଞ୍ଜୁଷା 2022 ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସେଇ 48 ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା, ଏସବୁ ସହଜ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ସମୟ ଅତିବାହିତ ମୁଁ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରୁ ଆଉ କିଛି ବାହାର ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ବି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଶାରଳା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନବରତ୍ନ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀର, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବି ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି। ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଯେଉଁ ସକାଳ ସାଥୀ ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ସକାଳ ସାଥୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ, ତାର ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ପୁରୀରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଖୋଲିଲା ସେଦିନ ଆଡ଼ଭାଇଜର ବିଷୟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ସକାଳ ସାଥୀର 4ର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ କିରଣ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ସାର୍ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ 37ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ପଦପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି? ଅନେକ ପଦପଦବୀ ରହିଛି।
जोटाकि आपण सब तो एवं संभवपर नुहे कहवा तथापि कौच उदयन कल्चरल एकाडेमी थी सुपरिटेडेंट मार्कंडर थी सेक्रेटरी बंगीय नीलकंठ समितर थी सेक्रेटरी एवं ब्लेस अनुष्ठान एवं चीफ एडवाइजर अच्छी एवं अदर जो अनुष्ठान गुड़ भी केते चलीगला केते गुड़ा जो अच्छी से भी कार्य करुँच आफ्टर रिटायरमेंट निश्चय आस्ते आस्ते कमिब निश्चित ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯୁବ ସମାଜ ଏ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? युवपीढ़ी तो अनेक बार्ता रही तथापि मोर गोटे बार्ता सब मैं कही आसी अतीत कहती बर्तमान कौच भविष्य भी कह माता गुरु प्रथम द्वितीय हूँ पिता एवं शिक्षागुरु बा संस्कृति गुरु हूँ तृतीय चतुर्थ है इष्ट देवादेवी आपणकर गणेश हो पारती मोर दक्षिण काली जगन्नाथ हो पारती कि यही चार जनकर आशीर्वचन जदि पाइबे एवं एमान को भक्ति कर आशीर्वचन पाइबे तेरे आपन को पृथ्वी में कौन शक्ति नहीं हरइबा एवं प्रत्येक जगह आप चलापथ निश्चित कुसुमित हम मुझे सब कह मो श्रद्धा मंडल को अनुरोध आपण मैंने से प्रधानमंत्री पश्चिमबंग संबंध में जापारे विशेष समय नष्ट न कर कार्य विरंती रखी आप